अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमदर्द से दवाखाना से हकीम नज़ीर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर हम यूट्यूब को देखें तो वहाँ पे लातादाद वीडियोज़ आपको मिलती हैं उस टॉपिक के हवाले से। फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और इसके अलावा आम जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे अगर हमारी नज़र चली जाए तो हमारे जो टीवी चैनल्स के ऊपर बेहया और वाहियात किस्म की जो एडवर्टीजमेंट की वीडियोस क्लिप मिलते हैं। केबल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी मिलते हैं। और आम अगर 2 आदमी या 3 आदमी हमारे पंजाबी या पाकिस्तानी कहीं यंग मैन बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो वैसी बातें कर रहे होते हैं। सबसे जो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान का मुतमिन होना है। लेकिन आजकल ऐसी वीडियोस देखने के बाद हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बर्बाद हो रही है। मैं आपको चंद एक जो कि रिसर्च हैं वो आपके सामने शेयर करूंगा। आज मेरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ लज़्ज़त के हवाले से ही नहीं है बल्कि टाइमिंग का जो इशू है तमाम मेल हजरात का उस हवाले से है। देखें जी, टाइमिंग के लिए सिर्फ अद्वियात का सहारा ही ज़रूरी नहीं है बल्कि इंसान का ज़मीर बज़ाते खुद जब तक मुतमिन ना हो, उसका मैदा ठीक ना हो, दिमागी तौर पर वो बिल्कुल फ्रेश ना हो और उसको किसी किस्म का अगर स्ट्रेस ना हो और फिर जो माहौल है उसको ऐसा माहौल मिले जो बड़ा पुरसकून, पुरअसैश और आरामदेह माहौल हो। आरामदेह माहौल के अंदर भीनी भीनी अगर खुशबू हो और उसके साथ साथ आपका जो पार्टनर है वो भी आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना दे तो आई ग्रांटेड कि आपका ये जो टाइमिंग का इशू है ये रहता ही नहीं है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ इंसान का जो दिमाग यानी मर्द का जो दिमाग है वो बिल्कुल मुतमिन हो, यानी उसको किसी किस्म की कोई टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह ना हो। मैदा उसका बिल्कुल ठीक रेगुलेट वर्क कर रहा हो, उसका जो ब्लड है वो पूरे जिस्म के अंदर सही तरह से मूव कर रहा हो और जिस जगह पे वो सेक्स कर रहा है वो जगह जो है वो पुरसकून हो, वहाँ पे किसी किस्म का दबाव या किसी किस्म की टेंशन ना हो। इसके साथ साथ आपका जो पार्टनर है वो भी आपके साथ सही तरह से बिहेव कर रहा हो तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी टाइमिंग के अंदर। लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद कुछ लोग फिर भी वाईमैक्स वगैरह और इस तरह की अद्वियात का सहारा ले रहे हैं। मेरी उन सबसे गुजारिश है कि बराए करम ऐसी अद्वियात का सहारा छोड़ दें, क्योंकि ऐसी अद्वियात के इस्तेमाल करने के बाद सबसे पहली अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है आपके जिस्म को जो डैमेज करती है, आपकी सेहत को जो डैमेज करती है वो है आपकी दिमागी टेंशन। जब भी ऐसी अद्वियात का आप सहारा लेते हैं तो दिमागी तौर पर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपका हार्ट जो है उसकी जो बीट्स हैं वो अप हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसके साथ साथ यूरिन का इखराज दुरुस्त नहीं होता और अगर ये मसलसल आप इस्तेमाल करेंगे तो चूंकि रिसर्च से ये साबित है कि सेक्स वर्कर जो मेल या फीमेल है उसकी जो सेक्स लाइफ है वो मैक्सिमम साल से 1.5 साल होती है। तो अगर आप मसलसल ऐसा ही बिहेव करेंगे तो ये नोट रखें कि फिर आपको हर रोज़ किसी न किसी हकीम, डॉक्टर या मेडिकल स्टोर की तरफ रुजू करना पड़ेगा। लिहाजा अपने आप को इत्मीनान में रखें, ज़हनी सुकून में रहें, किसी किस्म की स्ट्रेस, टेंशन या डिप्रेशन के टाइम पे सेक्स ना करें और आपका जो पार्टनर है अगर वो भी आपके साथ बिल्कुल दुरुस्त रवैया रखता है तो आप इंजॉय करें, अदरवाइज आप इग्नोर कर दें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने अद्वियात का सहारा लेना ही है तो फिर उसमें तमाम मकवी अद्वियात का इस्तेमाल करें, ना कि मसक्कन अद्वियात का इस्तेमाल करें।
یہ جو آپ کو ادویات مارکیٹ سے ملتی ہیں یہ ساری کی ساری مسکن ادویات ہیں جو کسی بھی چیز کو ڈیمیج کرتی ہیں، بلڈ کے اندر کولیسٹرول لیول جو ہے اس کو اپ کرتی ہیں، ہارٹ بیٹس کو اپ کرتی ہیں، دماغی سٹریس کو بڑھاتی ہیں۔ آج کل ویسے ہی روزی روٹی کے چکر میں لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن جب ایسی ادویات استعمال کر لیتے ہیں تو پھر وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی کہتا ہے جی آپ کو انگزائٹی ہے، تو کوئی ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو ڈپریشن ہے، تو کوئی کہتا ہے جی آپ کو دماغ کی کمزوری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اگر آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں اور مقوی اور خوش ذائقہ غذاؤں کا استعمال کریں اور موسمی پھل اور موسمی سبزیوں کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ ابھی نئے ہوتے ہیں اس معاملے میں، ان کو چونکہ اس حوالے سے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور ان کو جو گائیڈنس ملتی ہے وہ گائیڈنس بھی درست نہیں ہوتی، تو وہ تجربات کے نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں۔ ان سب سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا ویٹ کر لیں، جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا تو آپ کا ٹائمنگ کا ایشو ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کا مزاج گرم ہے، جن کے جسم کے اندر بہت زیادہ ہیٹ، یورن جو ہے وہ بہت جل کے آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ باڈی جو ہے وہ یلوش ہے، فیس یلوش ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف تر سرد غذاؤں کا سہارا لیں اور وہ خوش ذائقہ غذائیں جیسے بادام ہے اس کا استعمال کریں، مغز چہار ہے، اس کے علاوہ اخروٹ کا مغز ہے، یہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ کی ایک تو جو ہیٹ ہے وہ کم ہو جائے گی اور دوسرا ٹائمنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تیسری چیز، وہ لوگ جو اولڈ ایج ہو چکے ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ دوائیوں کی بجائے غذاؤں کی طرف جائیں، جیسے دیسی مرغ کا استعمال کریں۔ یہ پرندے جتنے بھی چھوٹے سائز کے پرندے ہوتے ہیں ان کا گوشت ان کے لیے ناگزیر ہوگا۔ تو آج سے اگر آپ کو ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا بہترین حل کیا ہے، آپ ہمدرد صحت دواخانہ نزد سبزی منڈی ایکسچینج روڈ چونیا تشریف لائیں، یا پھر میرے نمبر 030686111009 پر آپ میرے سے رابطہ کریں اور اپنے جو امراض ہیں یا آپ کی جو علامات ہیں وہ ہم سے شیئر کریں اور ان کا مناسب اور بہترین حل جو کہ افزان صحت کے اصولوں کے مطابق ہوگا وہ ہم سے معلوم کریں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔